Assalamu alaikum. Marhaba menji wananyasi majournalist, marhaba menji wananyasi marenga fungu haminsi pia uharima kwa mkonti wale wa unu duhoshelezi za haufu ya ukanari mpara ni vanu linu chamala mbao premaku linu chamala zali haniha umahazibu zili na 18 notama le 20 juin unu ngazija lihafilishi hao kabisa na uangalia wanaziwa na watiti kao wazalwa niyo ya mahaya hao emezi hao ya kawaida mezi shenda kajatimu wakati wakazalwa wanurambao mapremature le chamailo loji hafilisha neze nongo za husuwa na wao nano wanawajau wazalwa heka wahinda hemezi shenda shawaja na uziro wehensiwa harima le jubala zihiro la elmabu usiku wa leo unu nusikundwa jine hakana leo usiku wa dunia wahusu wanawazalwa nao yemezi kawaida hao keja timu inurambao Journée Internationale de la Prématurité rikusudi ile chama la Premaco alijevanu ili moneseni izabari ndini chama mandalinu la pango harimo daula Komori yeze ndongoza halu zikufanyishiha harmansi ya Komori hindini ibada yabo ranzila pangishiha hata uhunda leo yelifanya ndongo hindini wandu hindini ndo washinda wasaidia lechamalino hata lende usoni eze ndongo zilio nziro zoshinda za kamilisha omwendu wa hile chamalino za juhanza msana ya hindini hamisu eze ndongo ele chamalino la Premaco wa juhanza wajau wahonde msanda wa halu hindini haujimlifu yole makswada mshinzi ya rehansi vanu leo ilirimunishieni ze nukutwa hizo zonsi ngamjo engezamna nukutwa mtiti aukanayo wamnofua hazo ngazuhamba nuwana shauhangu wanu wakansi ho pale monu meni hangu onsi shando hosheliza ukana mwezi wa juin 2018 ikande tarehe 20 lichamalino lipangiha ye president wa halo yuparwa Dr. Banaid Zuber ikao emakatianu ngufanyo formation ya specialisation ya pediatrie harimwa yensia ben hadungwa niletengo kao ngamliwe nao banu ngaboye vice presidente wa hele chamalino Madame Samra Hassan ngabo wajau ye secrétaire général Madame Tajiri ngabo wajau ye trésorière générale Madame Mohamed Shaima ngabo wajau ye contrôleur général wa hele chamalinu Madame Shahrazad Hussein na mini rongo wao mini secrétaire général adjoint wa hele chamalinu wanro wansi pia wao no fikra ya upanga chama hamadalinu ili lijeli tienziani ndongozi nji za usaidia wana wao ikao wazalwa na wajana difficulty au kana kwa jazalwa heka waida kwa jazalwa wakati yemezi ya kawaida ya ladimu wazalwa ije nge wazalwa nishelejize hamu isolini kazi yabo linjojoni kao wanashohangu ndongo ya ukana inusi ndongo nziro harimo dunia ikana mru hazalwa na ikajatimu yemezi kawaida linusi pandabi ikawe ladimu bakemru ya onihaya uharmale chamalinu kaunga sivanu nusu harmasi rizalwa na siemezi ya kawaida ya kuzalwa kejaka ya timu mutasi ngasi madhamana sasi leo ngarirengao mimbari lerongoa yabo eka chama madalinu lipangiha umuhimu halo lujuze maranya ya ukana mwana yatu timu mezi gozalo hahe yotsimba hindumbi ya ladimu ivuriziwa shange ladimu ya vamwa yangaliwa zinongoza hahe hata yahuwe bangu joka toma wahensinu maulu ekangwa benze wa mfano Albert Einstein mtaalamu mwaduni wa zinongoza science uo haja prema mfano imru yakawe hanti za shari yanku zahe ye Faransa ikawa ngarumia Napoleon Bonaparte uo hazala prema na wasa wanruwa huwahi dunia wazalo maprema wazalo
wakati kao yemezishenda ya hawela de mwazalo keja timu wazalo waja na ankli waja wafaidi zenti za hao waja uhalwensi hatu ngabu wenji miongoni mwa sirongo wao razalwa nemezi ya kawaida keja ya timu Mwenyezi Mungu harinyongoa leori himi ngarirongo wao iyo ndi maana aratungua rende harmamundu hamanda unu risaidie wandu hamanda wao au kananga aminyo kananga butoma ikaririmi riwa shangirira sinauka mle haku ngamjoranti za wanasho hangu aini mzima ya tekeleze nukto hanamna nazihansi vanu ani mgunge na plus kaungu joka intervene msuvu ngo kana mtu fulani ngole ngo parti fulani shani mlungu juba ni yarengao kana ushilia zile kikarakazana ngatufanya dakika 140 inshallah za conference ritimizi ritimizi vanu ngamjori stahamili ambabi au kana ma partenaire wa hatu kawuri saidia harmomu ndunu ngarjuka hanza riwa boshele marhaba hawanika attestation de reconnaissance usoni mwema journalisti zikishahidi hizi juhudi kaongo wazifanyao na mboshelani marhaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amande heli secrétaire adjoint ya Zonesa silo ile chama lini ni Mademoiselle Mohamed Shaima mzingaramani wa ile chama la Premaco. Ngamone sombavi zabari ndimi rakaida hata fikira ya ukreye ile chama la Premaco. Chama la Premaco likreyelwa hasibabu ya ukana ridota taua rihundukana ilapita linitukufu ya hatu haina mwahanga mzalau wana wenji watu tumie mezi na vori kanti fikiri ezinu ngatuka ushidarizi tukarizi hawo kwa hizo miezi mgulufanya shana mna ya utahari saidio wana wanu watijite kana haini mwanatu timwe mezi uharansi wabawu kajaransi ifikiri ya ukana kairi likreye ili chama la Premaco ili risaidie wala wana wazalao harmo ilapita li hatu na ilama wakiaheze nafasi zilio ni mabama na wahatu watu shinda ungazi nafasi za kuangalia wala wana ukanga mjoka mwana yazo la tutimezi uyuka haruma kuvezi yehanza malalao yehanza dziwa yehanza longozi nji na mhono mzima koreme koti halafu ritanganyiha Premaco ritanganyihe ni mabama na wahuana wao au uduwana hatu uduwana shiwatu uduwana hwaziza hatu uduwana hatu maulu sikartujwe za yatimu ne sujozai to kuritanganya wazima hafikra ritanganya wazima hamali ritanganya wazima hamvuyu isaidie haini mwana ya zalo harmela pitali ya maarufu ya tutumemezi si usaidia mali au kai malala warumishi hao yula sababu lasi si usaidia zindu na singa johanza ripare nyoti pia au kati zamba aro sababu mzima koreme koti ripare watukufu wa nchi hatu maparteneri reulona ritanganya wazima risaidie wana wazalao hamali hamvuyu hajitihadi metra hazone sayabo hambaukana ngabo ze farmasi kao warisaidia aboranzi ze farmasi ngaisaidiao ngabo madhamana watukufu wa nchi wajushinda warisaidia na siri Johanza ngaranzao ngarimpara nyoti pia mjemda ngarie sizambando hamvuyu hamali hafikira ili rende usoni risaidie ye mwana yazalwa au kama na prema wonge bidio angaliwa handongozi nji dhamana waha ibahe ya kurajewa yamne ikawa yatijundo kana balabasi ye mwana kana uvuka hawe mwana jao shange bidio dhamana mwenye mwana ola rikeda sinae haumsulaje haumnika fikira haumnika wasuya haumsaidia mvuyu haumsaidia mali ishode shatongeza siwandura kanti vanu na president watu kativanu shange vanu heroho rahenda na hunda ifikira ya utunga lishama la Premaco ama hazamba vanu siwandura kanti vanu mini hunda muzambo siriza la lemezi kejatimu novora mbwari rivuku tasiringe dhamana hamadazini abotikanzani pari hanyo tipia watukufu hensi hatu wajiwa engarie association Premaco hamvuyu na mali na jitihadi wa salamarete. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Samra Hassani, infirmière diplômée d'État exerçant Harmaï service anéonat Sachan El Marouf, mi de vice-présidente Wahe association, mi de responsable Wahe relations Zahema parents, ni association Premaco. Bandia shamashinu shatungiha umahazwizi na 18 risaidia wana watu wa shashi harmaye l'hôpital ya harmaye service anéonat ya ho l'hôpital El Marouf
donc yo aula rizone sevanu hauta ushahidi muoneka zenongo ezijitihadi rifanya au bandi ya rundu fikira ritungwe shama shanga vondongo kangizo concret no des chiffres za hoana ikao rende na huwasaidia. Donc rangu juin 2018 eshamashinu shatungi hara nisohundra ze edi ra nisojitsangi sawasi hawasi shishama risaidia wana jana na mungu mfukare jana na mungu mine na mfukare samahani jana na mungu mine na mfukare harmasha idadi pia wana jana na 26 wa hundu msaada wa consomable yavoyo weze consomable swa ya umalalao swa izonguo swa ilodziwa harmasha idadi isho wana 20 na mja wabaki yavo wao wana rafanga prise en charge financière yani eze prise en charge zikaha mapesa izoku rakautoa mapesa izo fond za association rakaurenga riwasaidie rekae prise en charge ika total rekae prise en charge ika partielle sha riwasaidie en tout cas izo fond za premaco. Donc bandia yavo riharmo msaada wa huwa na wao unsipia bien sûr rihende na mhundra si mhundra problem harma zilandongo ikao liranzori zifanye ya handani lutuka rangu shama shinusha tungi hata hava kartsina ONG ilo partenaire financier officiel wa Premaco shawa uma partenaire wa hatu privé bien sûr ngarwa shukuri au marhaba menji eze jitihadi kaundo wazifanyao sha jusqu'à maintenant kartsina partenaire ikao yo ONG ilo international au national i financeo ye association e kadwa vili bandi ya misanda ya hatu rifanya au harmwe service shasiro henda ramhunda mapara ikao kwa tutahari wasaidi na bonga jokana imanarendara hundra e shoba harahunde fikira ya upangesha mashinu dabo ikao buka problematiki zinji mananga vo mapara ikao wazalo mwana maprema wohamba kana ngwa signal de charge warenge mwana ha wenza parce que kabati fond dimana rajara hunde initiative rafanye association halafu rende tena sur le terrain garanzori saidi wala madhamana wende wa haraya dabo deja heni mrunda silovanu ngonuka yo hoza wakati ka ufanga jitihadi hitsahazindu ngwanzo saidi mndu ye mndu ola hende kareje ngoni habaka tsaha unsaidi shakarja décourager karnauzia ufanga ikauzoleza rilavimu rizifanya. Donc wasua tijo para wandu ikaongwa ngao rema ONG international reze ONG national heni mrikao nguji santé capable ukae combine tiahe wandu walo wapanga bureau executif ngubai shainu ya wandu wonsipia. Donc amparo haujimli fwandu waje warangali hamadi mwana shongu shaima ya zonesa na huonesa ukana le changement c'est maintenant car na ujwa badili ndongo rambenga renti hata maudu shandava hadi rabidi ribadili zendongo wakulu qawlu hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum. Narengo mbongo avasa mi paro tajiri binti mwanarafa mika au service ya neonat minde SGG wa he association Premaco amsho ngana monisani bavi ezongo des actions des activités des fonctionnements ya he Premaco harmoise actions za hatu heli kosi ufanya amande heli vice présidente wa hatu ya zionesa na et trésorier wa hatu rien n'a des difficultés rico vous y rencontrez déjà que financièrement car si vraiment au top car si bien placé au canari shinderi saidi wana wavira au service ya neonatipia même si ils ont dit radio hanza ubondo vanu rombele yao hata riva wasu shava sa holiho zenchida kaziti ya bori ngarsina critère zikotsongesa ri saidi ya wakouja au service ya neonat si urenga en charge des urgences Jose urgence abo soit wo prema ngejokire ka prema mzazi haja kajaji prepare haja zai shahaja hazai abonga bjo msaidie kama lalao yekangu deni joshinda rizifanye en attendant les familles wajoka ujishinda wajiprepare wachi kangwa joshinda warengero lewa oche
si waransi warengerelewa uche kakwa na ushinda warengerelewa uche si usajilana dasine fami umuhimu ya hospitalisation ya he mwana ivirendu yokiri même si ye mwana yeti prema sha mwana ya zalwa hemezi ya timu shahu jahula ye fami kwa tina zenchida za uendelea ya hospitalisation ya he mwana ngarjokana el maarufu kambu haja he nimba hindu ngeanzuma pesa nge yanzaona na chida zinji abosi ujwa urenga kote yo tena risaidia ye maparent amandeli vice-president watu ya zeleza banu kana ngabwandu boko si wasaidia yo kirka malalao haunguo haukushu deni wajokana besoin ou bien ngabwe kote kana si wasaidia mapesa noti ukangarwanikao mapesa jau shabwe mwanaanzishi wanalizi mwanange na examen medical yanzo yazifanye riwasaidie rizifanye avo yonde heli kosisi si ujari yonde ze critères zikotsongesa risaidia maparo wakati yokiri rende hatari renge en totalité ekaronukane maparo kwa na ushinda hata nungwa tsahau warohe avo si ujorenga en totalité ke maparo wakiri tena madame Jorejei tena eli president vice president watu yazionesa maparango owenji wokwatso kiri ukanari wasaidie musendo ufari watu washikomori mbona mavala ekarim saidi ngaruja jerken sirambe et pourtant mengoni mwe ze critères za turko ikangar saidi yao mndu sikari renge ye madzina ya hao ye maparent sha mwesenga wandu nwaju wako ujuaje hospitalisation neonatiko fanyishia wandu parwa he omijini hauye miraya wakobakisha hunu moroni yonde hedi batu sisi ko wa enregistre maze données zatu mjini na mrai voilà ngabo harmoise ze activité abolizo les nongora fanya rangu wakati rapange association hata mpaka davasa aborangu 2018 wifanya rifanya juin dovanu ya association ya njianziani ika juin 2018 rijari fanya journée propre renderi kaubosa ho service ya neonati risaidia ne service riwasaidia hizo produits hygiéniques na kabwa manahu la kambu wanjia neonati zenkabwandwa bamba bonze wandu kwa jiuzinjia wanjia ho mafukoni wana walio donc urikari rijana mzindu za helilo na wana wakayaho eni mwana yakayaho rikari familia mnakit sabuni shampoing na wananguo na zasaya riwanika rija en 2019 rija rifanya don de sang organiser don de sang rakantirono kana mwandwa kana problème pourtant yokiri kana wanahula wanzoa watilwa damu donc riono kana keriri organize ngejo saidia wandu jina cha surtout ebuya hatu ika risaidie o wana du coup rijari organize ye don de sang yo en partenariat la sina ye ONG Mbariki yo ya Mitsuje ana ye don rikari fani la Mitsuje oko sponsorisé wa journée ka sponsorisé wa ni 2 agence ya immobilière. Après en 2019 aussi rijari ka fêté anniversaire ya Primaco boko ikaunjia harmoi ye semaine ya he célébration ya journée internationale de la prématurité rijari ka fêté anniversaire ya Primaco tena oenda hiyo service karajirande au service rendere de risaidia au service tena toujours wasaidia produits hygiéniques wasaidia sur blouse sur chaussures na kabwa tena risaidia watoto wanawaka hospitalize wakao service wasaidia tena corona kana zika necessaire au hauju riokari organize na don ya saya yo boko ya raruyo yo endelea juste de service rono wana ndrongo wanazindura kana ura kautari wasaidia armwa ye donza hatu ezinji sijua ureceive zindu rija ezindu izore zireceive rija rizirenge rizinika
rido zi distribue harmo alo ma necessite amarikari receve zinju na I2A wakawari reanguo na jouer Ridja Tsena en 2019 orkari organisé journée de sensibilisation Boko Kardiashinda razi continuer vu les situations sanitaires il y a corona dit présente et du Kardiashinda ra continuer rende juste mungu na buuni Kardiashinda renda mahala wasaya kambwa benze situation kai régler hangarjo zendelea tena rifanya sensibilisation médiatique Boko rende ORTC rende rifanya émission télé radio aussi Haiba FM la Gazette aussi Ricardo Rimbaviho Ridja tena yavo zone d'Izorafanya en 2019 2020 Ridja et situation madel na zone c'est situation sanitaire que jaka ou permettre haku rido tsangani hana haku donc avo rifanya collecte ya don boko y organiser wani clown bavard wao yo association olota busao watoto ushuli hano watoto jukua ono zendongor kufanya ziwajibia wari para wajawa wafanya ye collecte de don yo boko receive couche receive nguo na mapesa haruma ye don yo receive nguo na produit za l'hôpitali thermomètre na hizo za Karen and Protection wakawari beshia yo association iliyo Faransa après aussi tikasidiwaza mwanze action rikofanya si ufanya suivi pré-hospitalisation kamruhende dahoni toujours si usuivi watoto wandua ono parce que ma premanga boboko wouja wadukana wanareta donc si wa suive avant bose emba wandua jua dernièrement rikari publié à moi page yatu kana rikautsa wandua risaidie manarikana wana wakao l'hôpital akutari wasaidie donc avo pour l'instant toujours ngarsi harmois est suivi même si kwa wati au l'hôpital shangarsi harmois est suivi na rodungaure watunda rodahoni eni helirjo shindari wasaidie rika deledziwa rika nguo eni helirjo shindari wasaidie ngari wasaidie au na ubeshelea marahaba ye wakomori mana wenchi harumao ngarisaidia o reka mapesa reka nguo reka fikira izo pia ngarsina muhimu nizo o mieshi daima wahe premako après haruma ye fonctionnement ya he premako yani deheli rien chio ye premako madeli vice présidente ya hamba kartina partenaire officiel financier yako risaidia shavonga rien chio heze don Rico receve zoka anonyme bien sûr soit zoka mapesa soit nguo soit malalao deni mbahengo mbu ya riveshea si urenga sekardo tsungwa ou bien des cotisations annuelles zahe ma membre yana cotisation za hatu ko si cotiser e mapesa ya orijari renge rido rumia hauze caisse Boko ngarsina wana caisse armoise ze pharmacie Yassine pharmacie Darsanda na pharmacie Mangani ngarsina caisse yabo razensi yabo bondo vahanuru ko kundra ye mapesa rirenge rende rubla ye malalao tout ce qui est nécessaire rabidirizinique au watoto no risonizo sur place au service voilà wa alaykum assalam. Assalamu alaikum. J'engao mdongo wava mi Madame Shaharzad, mi technicienne de laboratoire. Actuellement, je exerce Sambampoum. Amande he mimi de mtunduzi jimla wa hesha masha prema.
amande heli wanama wazamba yavo epremapo inuripanga hausaidi ya wana wapomori kau wazalwa rahemezi ejakini shaholiho shinu shama shinanile neze chidancha shirilonizo ne mavu partenaires rilonizo ava actuellement ngari saidi yao wanaikao ngwa elmarufu harimo service ya neonatology mengoni mimi ngamjonesa ze fikira rilonizo ramzor jerizibalie harimo shamashahatu rasulinizo insha Allah mengoni mwizo rifanya sensibilisation harimwa lebavu la mahami jikao previo kana rifanya sensibilisation 2020 maana ya mahami ka fin 2019 jikao previo kana rifanya sensibilisation harimwa lebavu la washilidimani début 2020 et puis fin 2020 rifanye sensibilisation harimwa ihambu munda embajini cha malheureusement vu les situation sanitaire iliyo wansiju karjashina ra réaliser les projets hiyo shangari omba mungu d'ici 2021 randise ou réaliser les projets hiyo miongoni mwe ze projet rilonizo ngari sahau realize mbahindu ya mbwao kit sisi rikaza project kit prema efasiria yabo rikausaha rifanye wana mapake wa service ya neonatology mapake ijokana ezindu za ladhimu zihumilwa mwana wa prema mwana ikao hazalwa rahemezi ejatimu ya rumiliwazo wa service ya neonatology avo hola malala o hola zindu pia zike yabo hedi kao ye mwana ye hija ngu repondeze kriteri rizitsahao amande heli wanana wazone savanu sikarto saidia heni mwana ya haja mana mwana ikao emaparan wahe ngwajoshinda wa mrenge ya charge abo keti na mradio kanari diridoze na balanga bo ikao kwa nakaushinda warengo en charge rijerke karshindira warenge ya en charge ekai mwana muri corresponde ze kriteri rizita hao abondo torenge mnapake ola rahamba kitu rimwe hensize bala rimrumilie hata pendant ce jour ya yo service ya neonatology heze statistiki za hatu heze etudes za hatu razifanya ho service ya neonatology en moyenne ngar parisao 15 prématurés wajao ho service ya neonatology par mois rendeli aneze etudes za hatu riparisa yokana ekako edinga stahau rifanye kiti ya timia rehensi wa service ya neonatology ngebidio rikane 468 000 francs comoriens par mois pour les 15 prémas wajao par mois. Ricontinue ze études za hatu rihundu yokana ngebidio rikane 468 000 pour les 15 prémas par mois, soit 5 616 000 francs par 3 mois et 16 848 francs comoriens chaque 3 mois. Abonga rambula nao kana ze ekombaka isinyangu ngela dimori juhe hasonsi pia mana sisi karsujua ndovi karsujua wakati mndu yajoka uza ya prema au karsujua kawo mwanashi wa mndu hauo mwana wa mndu hauo mwana nyamdu iladhimu rijuhe hasonsi pia ri wanemba na inu rishindera rive o mahalar sahori riarive insha Allah. Miongoni mweze projet lonizo ngarsahao rido dunga owana keni wakati watoka service hata waroha sharti tuwe na msivala maana bala ngamba wala wana ikao kwa emaparao kwa tujishinda riwapare rijue yengwa oje yengwa ngwendelea na kulionjema ye washindiwa tilwale kolie karna ushindari wasaidie mbahindumba jina ye karna ushindari rifenjao ili rishinderi risijitwe maudukane mwana wala iladi murke rishindiri msovesha garja shinda tola haja hela helila yonde maana ikao ngariparao hajiku na umwambiani yokana vanuti ndezi mbubahi tindeze mabwatire hansi mu pharmacie shanga sina konti raibua BDC ye konti hiyo reka mrunge komori reka mrunge manga heni mahala ikao ngeli nguji hundo ujojua yari
yarisaidie rijuju wa usaidie wana wao wahunde nkulio njema ngamjohenda na honesta mbavi ze farmasi maparteneri wa hatu ikao ngwarisaidi yao kwa turi sanai mashallah na di farmasi Yasin alhamdulillah rabbil alamin kwa tuzingari hazinai ngwarisaidi yao haku na di farmasi Mangani alhamdulillah rabbil alamin na di farmasi Dar Saada ngari mshukuru yao ni na umwambia nukana marhaba menji. Asante. Marhaba wanashi wangu wa Baraka. Marhaba ma journalisti yabo ye point de presse rakaifanya vanu ikaza kifu na ushelizi za kana mwanamsho wangu Shahrazadi akotimizie makalima ya basa vanu wanasokana Premaco ndio na compte harima banki ya BDC konti hiyo ndio na numero de compte bongo hivenze aini mtuko hanza yasaidie uharimwa konti hiyo ngujujua yanji harime page hatu ya Facebook harime Premaco yakanja harime page hatu ya Facebook ngujuona ritia ye numero de compte shawa jawritia ni numero ya Swift ikawa yutsongeza ikamrunge bonze hajua hafanya transfer ranzini mahala alia rume banki aliyo ya mapesa ya njia uharimwa ye konti ya BDC ya husu Premaco ye tarehi 20 ya mwezi wa Juni 2021 ngarejo jarifanyi bilan ya husu haswa ya konti ya Premaco iliyo BDC embahindu ya njia yabo iyo kejetilwa ni mzimadasi wa Ndurovanu shawonda ni ukomori nano wajeni kao wori saidia ribonese eshanjia yabo esharumilwa nishabakisha ni kuanza ishihunde inshallah ngarjoni le abasa na upara ema partenaire wa hatu pharmacie Yasin pharmacie Mangani na pharmacie Dar Saada ili hauone sawa utukufu wa hatu nao eze juhudi kao ngonizo nasi karna ushinda riwanike marahaba ujuma marahaba au kana kabajaha ya mbahindu ujuma marahaba shale holi usiku mwa dunia wahusu ya prematurite no wandu wao wahimi wandu wahanda waurikubalia rikaze emabwati uharima ze farmasi za hao rilore ngaralin sanu na ralijana zonjia yabo ilire hendare rumilia wanaziwa na wehensiwa waharimwale bihi wala almarufu service neonatology ngari mrengao ni mashahidi ya ukanazi farmasi hizo zonda asibabu ndao wana wao haini mru eladhimu yasaidiwa katsuma kemba hindu eladhimu yasaidiwa asibabu ndizo wajau ngaranzao riwashukurie riwanike mdai wa Premaco ili wenjeze zaidi baturike jumauzi jua kanangwa rifanyia mungu vanuni wa Komori harmojini ya PM liyo njokana wandu wao wasaidi yao wanaziwa nikaongo hensi wao harima service neonatology hamisu wanama wakoronga banonsi pia wazi wanesa ukananga wandu wenji wari saidi yao harima zenda wapia shale ori tungua wazee haku ukanaze farmasi zonda waondo wandu wali Sofia handa haini usiku wari saidi yao ze ONG za saidi ya zivumbula vanu notamment ONG Mbariki notamment I2A notamment Current Protection zivumbula vanu ukana wasaidia wao ngabona wanaja mkauka tuanza porovumbule majina hao kana wasaidia kana ujuari wavumbwe vanu shango wenji wandu walisaidia yao abangia bongari mbosheleo ni marhaba ngajupara handani dhamana wa farmasi Yasin ndio vanu ya je arengi attestation ya husu association ketulunga heli juu fikiri samahani ya Premaco ketulunga heli juu fikiri mfano kana Premaco ye peyo yondongo jao cha Premaco ani yo prématurité comorien cha hiyo association d'aide aux enfants
prématuré. Voilà, il est marathon. Garjo para dhamana wa pharmacie Mangani ka Ngirani ajili stakabishiwa ni vice présidente et prestation de reconnaissance. Karibu na mwenendo. Voilà. Allez, anti Siwezi sasa. Anataka timurihime kwa hadiso. Mtigaro buhari So kadri sonsi pia. Juhari hime. Juhari ya tuwezi hiso hadi. Wala. Meselele wala. Sototo. Dr. Darwan pharmacie Mangani mashama la min jiza juhudi za hanyu ni chama la Prema. مرحبا ممجزهش Gafarawe dhamana wa pharmacie Dar Saada wajau kahawa Sulivanu ya jiha lenge maraba menji pharmacie Dar Saada heze juhudi kuzahani nasi mkuri saidia ngaroba miezi Mungu zizidi ujuma banu ngarimboshelewa ni maraba مرحبا Pharmacie Yasini kwa jashinda wa wasili banu ngari mjuzano kana iyo miongoni mweze pharmacie kauzuri saidia haku harmali cha madinu ngari mgangawa ni mashahidi ya ukana ri atteste ngari koniseo za juhudi za pharmacie Yasini uharimu umedundu wahele chama la Prema. Marhaba menji yabo kaka basi masuala tukawonsi ngari kusa